Kepesanangan nam tabi Malaysia Madani mempai ke Doha idiki jari id kabarai dusun do sedepon diti tada kolima ko pada misa tulan ke apa tahun 2025. Kawoyan liud kantakan rasam tasapo mitilombus mantad podit kesedop nak pegawit dan nakatlabai id waik bawang nabawan gisam naliudan pada mualu kampung. Itu pisar watas nabawan Marshall Anthony ia pun lagi penerikohon menguasa pengeludan kadat watas nabawan Minaboros gisam jam katalu sesedepon di Baino apat longkot kependilahan damot PPS nukaban montak pendilahan magigion dit nakahampit. Tumanod di Marshall apat PPS di Lunapong ait Dewan Togumuguna Puruan Watas Nabawan Kampung Bahagia Balai Kobasanan Kabanggawong Sarikan. Paingkura po karaja papondali magigion kumaid PPS mamaso papanahon. 5 ralan au milad awayan itralan tolong padam walu ida jambatan bawang binuo asrama butitin ralan turugan sumuang kalian nabawan ralan kumai klinik kalidasan nabawan kampung Kalas. Nakampay na ginaliudan sikul kabansan kampung 6. Damatila pinapanaw isa pitimungan lang kadat miampay dit adun nabawan datu gani Muhammad Yasin montok papatantod panakan pangupan kumad magigion dit naliudan. Linaminan Kotidanan Sawit Malaysia MPOB omlongkot kapilan sawit dit Wagu mantridongo itwatas sandakan. Projek Kementerian Pemi Kobunan Komoditi KPK pikikira kegatang RM5 dilo pinasuang itpalan Malaysia kapadam talo. Minabaros it kumuduo Menteri Pemikabunan Komoditi Datuk Chan Fong Hin miampai kiaro linaminan Wagu longkot kapailan di Kamayon kano manahak kapaintalangan kumad magigian ngawi karat kaburuan pemarunan piasaw sawit ikano memagampi koyonon standard. Pembinaan ini amat penting untuk Sandakan kerana Sandakan merupakan daerah yang terbesar untuk penanaman sawit di Sabah ini. Kerana pelancong yang datang ke Sandakan ini kebanyakan dia memang dari negara barat. Yang napanga rinobadat kapabaran sa napanga pinapapanaw kapahimaganan ababayan scheme incentive pengusinan pananaman kawagu kukumabun takara piasaw sawit id watas Sandakan. Damutila iluguan patunod katinanan tumaw sawit Malaysia MPOB Dato Dr. Ahmad Gulam Kadir Minabaros MPOB Sabah kumainsan lagi papapanaw project kapagulo scheme panahakan excavator SPE mayad kooperasi penanaman sawit tusanong KPSM sugut paitan kapampait kobian RM350,000. Kita panggil sebagai inisiatif pertama lah, di mana kita harapkan koperasi sendiri dapat membantu kampung kecil lah, menguruskan jalan ladang. Jalan ladang amat penting lah untuk kampung kecil, khususnya untuk bawa masuk dan juga mengeluarkan hasil pertanian mereka lah. Idkan takandila Datuk Chan Fong Hin pinapatahak cek cura skim insentif pengusinan penanaman kawagu kukumabun takara sawit sijil MPSO kukumabun takara sawit skim penahakan ekskavator KPSM. Kementerian Ketembulian Kebesanan Koyonan Pusarili Sabah peposodia tinsasamod hopot RM9 kumatulun dit kanu manahak kapailan kiguno karait pinambatayan gajah pigmi Borneo it pagunditi. Menteri Dilo Datuk Seri Panglima Christina Liu pinapuintalang panahakan tinsasamod Dilo it suang petimungan nayatan Menteri dit Kawawagu nasusuhut kinakitanan sanginan pakawagu gajah dit Kinorot Tulu. We are going to offer 10,000 ringgit for people who witness or have evidence of who is the guy behind killing all this comes out to be eyewitness. Because if we have solid evidence who did all these senseless killings, we charge them in court. And the fine is very strong. Datuk Christina Minabaros Dilo ipitimuan kabarit kota Kinabalu. Kaupisan mamamasi talalang Sabah paguluditi pinapagirot sanginan gajah minorit Borneo no kita pinatay miampay Kinorot o Tulu o pinalogos napasa itawaw di Kawagu.
Karet atat pemagunaan microchip kumad mamamasi di kataguang kakasahan bagal dat Gajah Pigmy Borneo ida tu Christina mongamay dilo dat iso atag dit osonong it milad gunon kumad mamamasi di suway. Manta dilo kadaw pibarasan sumusuhot man awito kumad pibarasan dilabid akas bagal dat simposium pemagampian Gajah Borneo it papakita nagi dat kapatimpunan palan pangludan gajah iswang kukurungan. Waka na padahantalan simposium dilo nga papagirat panagwangan dat pagun mantok papatanto karaja dit babasasanong kumad panguludan gajah id labus mantad koinon pagigyonon sandad it karaja panandulian mantok timpu tanaro. Koperasi it sangan utana it pagunditi unsubon papapanaw pisakudungan karaja papaburu tanah pemutanaman montok pejaminan takanon pagun. Menteri Kebaruan mengindapu koperasi Datu Iwan Benedik Mindaboros kigidemo RM100 persediaan dot mendikit tahun sebagi penakopuku montok keganaan agro pemutanaman. Kobian dilo man patahako kumad kooperasi di tanakano pangusinan mantok papainggayad pangindapuan pananaman teko pemagampian. Satu-satu koperasi itu boleh mendapat pembiayaan untuk mengembangkan perusahaan penanaman penternakan masing-masing supaya akhirnya kita boleh berdiri di kaki sendiri, boleh mandiri sendiri dalam soal bakalan makanan dalam negara kita karena kadar kebergantungan kepada import makanan itu sangat tinggi. Dato Iwan rinubat kapahabaran sarana pongo kapahimaganan mamabaktana montok projek penanaman luang id Kampung Masalog, Kota Marudu. Tumanud nakasurat di tahun 2024, 3,380 turu koperasi nakampay id kaganaan pamutanaman id patangko pagun. Miampad siyam na padmanta dilo na po nga koperasi id Sabah id nakampay id kaganaan pamarunan pamutanaman. Kabalingkangan o Korean maguhup topisor pengobatan idwalay pengobatan Queen Elizabeth II Kota Kinabalu kiguno sa ribahan tasikap. Minabara si Menteri Kebaruan Magigion Kasasagiton KPMKR Datuk James Ratip ilan na po nga kiguno mo'y kapanaw kopyo idlangkot undu-undu Sabah. Dato James ipanagi exco kalidasan pagun minabaros sa kaingkasan ginumo dit migit karaja dilo o kanapo kakano papagirat ko turan surupo kalidasan pagun nga kapanahak nagi kagunan dit paimpuli kumad magigyon pagun diti. Setakat ini kita kekurangan ME 236 dan kita minta kepada GPA supaya mendapatkan waran peruntukan ME kepada negeri Sabah. Kerana Kementerian Kesihatan Malaysia telah pun mengajukan perkara ini kepada pihak GPA tetapi sedang menunggu waran daripada mereka. Iyan na pong rinubadat RTM sarana pong pinaphimagan na babayan ng manaluad raha ang kapatimpunan pangaramayan tadaw mangungo pangubatan na nayatan pagun Sabah taon 2025. Ababayan pinatimpun idwalay pangubatan tawaw dit kahapad tulan katalo nakatalib dilo papanahon id hapadam anam koyonon id patangkap Sabah apupusan idwalay pangubatan pitas dakodwan hapadam walu tulan kaapat titi. Ilan na po ang akihantalon papaingkas kapremanan tulun ginumuan karait kagunon manaluad raha o mangunsub dat magigyan ngawi da manaluad raha sa insan-insan. Mantok kagunon kumad panikidan raha pinapailoy Dato James dot parintapagun manuridong linaminan tabung raha Sabah it pikikirad papanahon ton bayno. Kerajaan telah pun memperuntukkan meluluskan satu projek bangunan baru untuk tabung darah Sabah yang berjumlah lebih kurang 86 juta dan dijangka akan ditender dilaksanakan pada tahun ini. Watas bebafot tembilang bus papapanaw karaja papagerat ekonomi magigion ngawi maya peneridangan lobi gumo koperasi. Minabara si maguhup Menteri Kuma Boyan Menteri ipanagi adun lumadan Datuk Ruslan Muharram. Suai ko papaampay magigion ngawi id koperasi montok maguhup magihum kononuan nga kanunogi papasadia lobi o gumo kasiwatan pakarajan kuma dit puro koperasi.
Nakain talang di Datu Ruslan, Koperasi na po nga panako papaburod tagaya isuang kaburuan magigyan labos kakadayan, mentok manguhop mengikurid belanja masih mayad penuridangan kadai Kopmat. Dengan wujudnya koperasi dapat mewujudkan peluang pekerjaan, satu. Kedua, kita dapat menjana pendapatan dan juga kita dapat meneroka hasil daripada pertanian, daripada perikanan, nelayan. Yaw na po nga rin nabadat kapahabaran sara na po nga pinapimagon ababayan Jum et Kop Kayanan Bofat nulod dot Institute Koperasi Malaysia Zone Sabah. Mentok papahingkas dat serupo kahimbaguyan dat mumang buru menang kisagulo nunsub di Datu Ruslan ipuro ngaid koperasi dat membaguna kopio di teknologi digital koperakisan wonsai AI isuang koperasi kapadagangan. Gisom ditulan kapadam 2 2002 hapadam 4 kiginong mudat hatus 2 hapadam iso koperasi idwatas bofat it kapampai dat hapadam 6,000 205 hapadam 30 meampat ginembud na konwan hapadam 2.45 ringgit. Ingkakan kabar Dusun dos depon diti pon sikamanta doho idi kijeri dari sungai hingga segera Palisin Pasir Merdeka. Lingumis moturos tu